home court. Bahay namin to eh. Good luck, guys. Good luck. Diyan ako nakatira sa 1916. Nice work. Dito sa Ito lang bahay namin, ito. AOK 1. Masag ka yung bintana namin. Check ko yan, ah. Ito. Check ko to. Hanggang gate lang, hindi nakapasok. Hindi ako marunong mag-drive eh. Hindi marunong magpatay ng ilaw. Boss? 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 Full of surprises. Ayun na. Pinalis. Dito ako sa loob. Nag-iisip pa akong puta. Smoking. Kaki, mama. Nakahanap mo. Ang inalag ako. Timeout nyo, boss. I-restart ko yung CS2. Hindi, magtatagal Pwede ko bang yung 2 exit to minutes. main menu pa tapos exit game? Yun. Oo, pwede. Basta huwag mong i... Di naman ako Hindi, wag ma-abandon. na timeout, wag na timeout. Magto 2 minutes yan eh. Sayang yung timeout na isa. Wala na. Sige. Oh no. Natagpo ang patay. Orange. Are you China? Orange. Hey, orange. Lol, tinan mo tong 5-7 mo. Lol. May bigote. Tinan mo. Nakita mo na, Alex. Bigote? Tinan mo. Huwag mo i-inspect. Wait lang. Oo nga no. Parang si Pringles. Lego eh. Ang pinagbago si Lou eh, no? Grabe pa rin machine gun. Sinunog niya ako kanina, so agree ako. Wala pa rin siyang pinagbago. Ang tagal. Load pa. All bot tayo mga 7 seconds. Last minute natin F1. Sige. F1. Last na to. Ay, hindi. Nabuman.
Tara, laruin natin. Let's make some holes in some bad guys. Copy that. Na lang kayo mag-buy. Para may pera. Grenade! Okay na boss, okay na. Winnable. Nice! Yun, Grabe. bumababa na ping ko. Nasa B yung isa. Nice. Okay, abangan ko mag-plant. Nice, back to 19. Stable 19. Converge din ba kayo, Brad? LDC ako. PLDC. Ako converge. ISP bonanza ako, naka-modem lang. Nawala. Sa ano ako, boss sa Rizal. Sa? Rizal. Rizal? Wala dito. Montalban? Wala dito. Uy! Ayun, Ano? magmi-mid yan, Les ha. Magmi-mid. Oo. Deads na May ako. kamag-anak ako dyan para sa Eastwood, alam mo yun? Eastwood. Oh, Eastwood. Yung subdivision. Mid. City yung Montalban, Eastwood, sa eh. Montalban pare. Hindi sa Angono ah. Malayo ba kayo doon? Medyo malayo. 2v1 yan pare. Talagyan. Nice, di Nice. makatama kalaban. AK. Para isa pang timeout. Eco yun, di ba? Iko. Plus, minus 1. Ano tayo, Team Spirit? Magkakasama pa na ito, puro anime, oh. Last game ko na pala to. Kailangan matapos tayo before 7. 20 minutes na lang. Hindi, mga tropa ko ganyan yan. Papunta na ako pero hindi pa, naliligo pa lang yan. Dating yan na. Dating Okay na yan boss, na. okay na boss. Dating niyan bukas pa 7. 7 ang dating. Uy! Sila nag-timeout. Impressive. Majors eh. Eh, nanonood kayo ng ano pare? Tournament? Sila dong. O yung ni JB Sukal. Sinong ano nyo pare? Team nyo? Team Spirit, syempre. Mongols ako, Mongols. TS Base ako. clan ako pare. TS. Mongols. Mas Eh. malakas ba pace ngayon? Oo pare. Parang na-nerf sila Pero mas eh. malakas si Rob. Mas malakas si Robs talaga. Pero Nawala malakas din si Rob. Illich pare. Magkamukha pa to na. Wala kahit sa Mongols. Si Eli Buendia yung ano dun eh. Kamukha ni Eli Buendia. Sino dun, Joel? Alam. Ang dami sa kahuyan, sa mga kahuyan. Night lover. Ano sila lahat? May isa pa, may isa pa. Yung bomb, yung... Alright. Nasabi. Nasa gitna lang. Saka natamaan. Nasa... Base ba natin? Sa sulok lang. Makyat yung isa. Ito nagkakagawa nitong kalaban natin, mga baliw ang puto. Nagpa-plant. Sa A? Umiikot siya. Nice. Zira yung momentum nila. Baka
hindi nila alam. Eh, katulad nung kagabi. Pero di ba lang ako nakagamit ng kahit isang bala tsaka utils, pare, lalakas nyo naman. Pinatay mo kaya yung nasa email. Ay, pinatay ko pala. Oo. Easiest job in the world. Laying down smoke. Put up a smoke. Incendiary out. Na, May B. lock, may Meron na. lock. Meron na dyan, Joel. Karap. I like that. Dyan, boss yan. Sumugod sa smoke. Smoke na yun eh. Incendiary out. That is not bad at Fire in the all. hole. Meron pa, lomdog. You got it. Connector? Nice Ayun na, work. ano, connector. Bam, bam, bam. Tangina ka. Connector, last game. Nice. I like it. Yes! Good job, Chinaman. Good job, boys. Nice. Be careful. Let's all make it home tonight. Ako lang lagi, Liz. Copy. Throwing smoke. Need ko, Joel. Fire in the hole. Wala ko. Sa mid ako. Incendiary. Sanok. Long? Bam, Full of bam surprises. dito. Nandito yung bam. Agreed. Ayan, no. Ay, wala na. Nandito sila sa long lahat. Tangina ka, nakita na ako. Long? Last Sige, guy? magbibihan. Ay mo lang. Ayan na, magbibihan planting mo A. lang. Nasa sulok lang yan. Diyan sa mo yan. A-train, sa A-train. Diyan. Apoyan mo may ano. Music. Eagle. Igaw, pick ko. Kinuryente siya ng Grabe naka-scuba naman. diver na ano. No mercy. Don't play with my phone. No. Play, don't play. Papa's playing. No play. Don't play with my Samsung Galaxy. S Fully paid. Fully paid. With screen protector. Oh. Throwing smoke. Smoke. Yan dahil ganito, isang roll lang. Uy, nandito na. Incendiary. Grenade out. Tay ako. Uy! Mid. Nandito. Ako na dito. Lapat. Op. Meron dyan. Tsaka ba? Gago, nasa ilalim. Fuck, hindi kita ng scope. Uy, Booking in ang mga to. Kinuha tayo sa ganun, pare. na-shoot ka sa basurahan. Dahil isa akong basura. Ganun patay yung ano yung nag-flank sa akin. Gear up. We aren't going on a windy walk here. Throwing fire. Throwing smoke. Laying down smoke. Nasa kahuyan sila lahat. Ha? B. Grenade. Molotov. Throwing fire. Throwing fire. Dito mula eh. Long check long kayo.
Meron daw dito. Ayun na, bomb drop. dito kay boss. Grabe. Isa pa. Impressive. Alright. Pero tayo ni boss eh. Can't breathe, pare. Can't fucking breathe. Di ba tayo lalagnatin na ito, boss? Yan. Naulanan tayo. Maulan, no? Tas gabi. Ito ka, nakapang Buti nakapang swimming na isa, oh. Pop niya to eh. Throwing fire. Nagdi-disrespect ng smoke. Grenade out. Punta pinatay ako pistol. Long Okay. dog ah. Long? Mag-A. Low na yung mata mo. Incendiary. Fire in the hole. Sa taas ng, yellow train yung isa. Incendiary out. Boss. Kailangan ma-diffuse. Ikot ka city base. Sige, push boss. Sige, para maglakad. Push Patay. na yan. Sa taas sila ng train. Yung isa, pero bumaba na sila. Hey, gago pa. Sabay nag-pick eh. Ano pala, hintay ko sumabog para patay din sila, no, boss? Drop ako isa. Ano ako, rush mid. Bahala na. Isa lang yung isa lang mag-pwesto. Go, go, go. Pwesto. Kawawa ka, walang barel. Si China naman. Mid. Yun, Fire in the hole. Incendiary. Go. Main entrance. Nice, last guy yan. Last guy. Last guy, last. A na. Red train. Paano yan? Naka-costume. Ang kulay red. Si Razan. Baka nag-long dog. Yung C4 eh. Ayun na, oh. Bina para heaven. Heaven. Walang AK. Hey, thanks. Orange, you want AK? Orange. Take the AK. no daw, no. No daw, no. Ako na lang. Okay, give it back. Give it back. Let's give it to them, boys. GG. Eh, pwede ako titingin mo sa. Incendiary out. Throwing a grenade. Throwing fire. Laying down smoke. Wala man natang tao dito. Grenade. Mag-push dyan, bro. Dugo.
Ubus ni boss, oh. Ginalit nila pare. Natutulog kong burat eh. Upa. Kaya, pinagtitira mo tuloy. Grabe naman yung may-ari ito. 27 kills. Stat track niya. 27k kills, pat. Wala siya sa deathmatch. Oo. Babad sa deathmatch. Throwing fire. Molotov. Naging Sprite yung smoke ano ko, apoy. Grenade. Mag-drop. Ano yan, si Razan. Nice. Punta sa taas. Nandito pa ako. Nice. Kahuyan. Papunta siya. Uy, off! Gusto mo off? Ay, dalawa na yung off eh. Kaya yun, 5 off. Upload mo yun, Les, ha? Yung 5 off. Na play. Buti nag-off din siya, no? Si Luap nag-off din siya. Oo. Ah, patay pa nga siya eh. kasi yung round before nun, 3 off. Yung 3 off, sila lang You yung guys know what to nakapatay. do. Kill bad guys. Kaming dalawa ni Lou, naka-machine gun. Ay, naka-assault lang. Yung after... Kawawa sila si Bill eh. Laying down smoke. Nasa kahuyan silang lahat. Go, yes mo. Grenade! Throwing Ayun na. smoke shield. Eh, Bendy. Nice. Okay. Pali tayo. Ako naman. Ayun, patay ako. Bin eh. Dito ulit, sa akin, nasa akin, heaven B. Heaven B. Naka-scope ah, naka-scope. Gago. So, Tangina. shit. Dito na, sa taas ko. Oh no, Tangin ng poison Wait, belt na yan. Daya niyan. tayo ko bumaba. Bana! Di yan, naghintay. Nasa taas pa rin ah. Tayo na yan. Tagal bumaba. Bumaba na, Patalikod. bababa na, Les. Bababa na. Tagal eh. Ayun Ay, o. Gulat siya. It's B-A? Nag-A? Okay, okay na yan. Oo, yan, Huwag yan. na kunin yung ano. Tagal bumaba. Puro up, punda. Ba't ako? Wait lang, Les. Wait. Ay, nasa Gedli pare. Connector. Last round pala. No? Oo. Pwede ka mag-save. Smoke, ah. Save eh, no? nakasako. Okay lang. Nakakotchill na naman. They're the bad guys here. Just remember that. Flash ko. Isa lang. Isang flash. Ay, dalawa. Smoke ko Amid. yung connector. Tapos, ano tayo, rush A. Labas kayo sa gitna. Ay, flash ko. Wala Uy, ko, si boss. Bossing. Smoking! Flashing. Na, Isa pa. Flashing. scuba. Ah, nasa likod ko. Ay, naka-armor. Grabe. Tangin na pare. Malas naman. Naglolo ko yung ano ko, internet ko. Sorry. Yun, ang taas na naman ng ping. Ano ang, mo, converge? Hiling ko sa ano ko eh. Sa Grabe ang RJ40. unang- Sa Ethernet cable. Saan ka nakakonect? Hindi, ano, direct pare. Ano ka cable? Oo. Ethernet.
Meron kasi Desktop ako, naka-desktop Ang ako. kulat naman nun. nagkakaproblema naman dati sa sa Converge. Pag nakakonect ako dun sa parang 2.4. Parang dalawa kasi yun eh. Wi-Fi Mabagal lang ang ako. 2.4 GHz. 5 Hindi na ako dapat. kumukonect sa Huawei and 5G something. Grabe, naka-armor siya. Utak. Nasa na beach. Tapusin na natin to. Wala pa si boss. Lurk ako, lurk. Wala na kayo. Good. Ikaw na yan. Hindi ko natama na. Tinadtad ng bala eh. Bagal ko na mag-snake. Dalawang 8. Ay, di tinamaan. Wala siyang bala, dalawa yun. Dalawang dun. Nice! Nice. Ay, meron pa ng Eh, isa. outside pa rin isa. A. Nandiyan sa kanan mo, John. Kala mo. Tabang. Planted. Nice, last game. Pwede ka mag-B. Okay, ganyan, laban na yan. Sabaw. Nice, ang lalakas Hindi ko naman ng mga mabagal to. na, nakaharap. Lakas ni Orange ah. Hindi natin kasama yan. Ayan. Sama ko yan. Kasama mo? Pinsang ko. Sa Beijing. Taga Qingdao. Taga Qingdao province. Totoo Orange. pare. Orange. Paano yung mga... Hindi ko na naman yun, ano? Panalo tayo. Galit. Lurk ako, lurk. Doon na yan si Daring. Flashbang out. Daring. Drar. One more. Mid. Sa labas 8. Nice. We will stop your little scout. Tag na GG. Kasaksakin ka sana ulit. Ulit ng isa, umakit pa ng tren eh. Baliw. Ako na. Wala, 4'11". Height ko, 4'11". Move it. Flashing mid. Gel flash. Throwing flashbang. Gago Uy, ka, yung nagra-rush. Ano long dog pa? Tatlo Meron mid. dyan sa baba, ah. Grenade. Care Oh, sa shit. entrance ah. Care sa entrance. Dami tatlo. Nandun. Likod dyan. Uy, gagi! Sapa. Nabigla yun, oh. Meron dyan, Knights. Naka-handgun. Nakadigil. Kuha ang baril yata eh.
Corby. Andyan lang yan. Nagulat din siya eh. Galing no? Good try, pare. Lakas ng pakiramdam mo dun, ha? Nakita ko Galit yung yung paa pin. niya. Oh. Grabe, nagalit yung pizza ko na. O AK, gusto ko AK. Sino gusto ko AK? Galit yung pizza ko. Pare, iki. Let's go, my brother. Smoke. Dashing mid, Thanks dashing for mid. that. Ba't nasa akin? Lurk ako. Yeah. Throwing fire. Rumarash ulit. Diyan sa long dog, pare, meron na. Ayaw tumama. Diyan pa. Labas A. Wait, less. Nice. Nice! Smoke. Push sila ng push, no? Pag nakita nila yung kalaban. Medyo pag-trade eh. Ah, yes. Anong sabi mo? Hello. And goodbye. Hello, don't be mad. Sabi ko. Good day to die, people. Dalawa na lang. Ito. Throwing smoke. Dashing mid, dashing mid. Throwing smoke. Throwing the flashback. Nice, nice. Ay! Lakas talaga. Malakas talaga ang nag-iisang naik. Yung 14, grabe naman pabigat. Hindi naman. Balik na lang ako sa China. Flashbang out. Ayun ako. Patay. Wait, wait. Wala na akong buhay pa. Lurk ka lang. Dalawa sa A. Throwing fire. Grenade. Lalabas na dyan, lalabas na. Hey, Yun! yeah, Grabe naman orange, yun. yeah. Orange. Grabe Nice, naman yun. Orange. Last Parang one, siya. last one. Mag-B kaya kayo, boss. Go B, go B. Bitong. B. Bitong. Shabaw. B. Ah, China. Long bow. B. So bien. Molotov out. Ah, alam niya. Tama. Na, B, na, B mid, side, mid, B side. mid. Yan na. Nice! GG. Inom muna ako. Really good work. Yun ang maganda dun eh. Yes, game.